आईपीएस इधर जाना पड़ेगा हम लोगों को। ये दिखे ये दिखे ये दिखे भाई नीचे भाग ले भाई उठता हूँ नीचे नीचे आ जाओ आराम से आ जाओ बहुत खतरा है। आस्ते आस्ते बहुत खतरा है। ক্যামেরায় তো বোঝা যাবেই না এখানে কি চলছে আছে, কিন্তু যে পিচ্ছিল বন্ধ করো ক্যামেরা দেখুন রাস্তা ও করতে পারে তো করুক। ও आपने केला है, केला नहीं, ये पत्थर है, पत्थर। पत्थर। तो कोल तो इतना नहीं मिल रहा है। पत्थर पहाड़ अच्छी মতো রাখতে হবে। এতক্ষণ ধরে এই সরকারের শব্দ শুনছিলাম। এই ওয়াও নাইস, ভেরি গুড, ওকে। এই যে এই রোড ধরে আমাদেরকে যেতে হবে। দেখো ও আও নাইস, ঘুরে যাচ্ছে ঘুরে সুন্দর, বহুত বড়িয়া।